Okay, so hari ni kita akan summarizekan apa yang kita dah belajar dalam chapter 9, Continuous Random Variables. Kita akan cuba habiskan, ada banyak soalan kita akan cuba buat hari ni. Kalau sempat lah, kalau tak sempat kita akan sambung dalam tutorial. So habis hari ni kita akan habislah chapter 9. So hari Jumaat nanti kita akan start lecture chapter 10. Okay, so tutorial after this dengan tutorial online kita akan discuss tutorial chapter 9. So saya harap kamu dah buat lah tutorial. Okay, so sebelum tu kita continue dulu, kita recap semua, kita summarizekan kita punya continuous random variable. Kita dah tengok dah discrete, macam mana apa discrete. So hari ni kita discuss continuous kita. Kita ada continuous random variable. So macam biasa, first thing yang kita buat, kita determine dulu sama ada dia discrete ataupun continuous. So let's say the question cakap continuous, ada dua part, sama ada kita kena determinekan dia probability density function, ataupun cumulative, PDF ataupun CDF. Okay, so contoh kalau kita ada PDF, so saya senaraikanlah apa yang kita akan buat, apa yang kita, macam mana kita nak buat. Contoh, the first thing is obviously the definition of PDF lah. Kita ada integration from negative infinity to infinity fx dx is equals to 1. Okay, probably integrate from negative infinity to infinity fx dx is equals to 1, which is this thing is how we find a constant. To find constant, biasanya kalau soalan minta constant, ataupun kalau dia suruh show PDF untuk CRV kita, which is continuous random variable lah. Okay, sekarang saya nak kamu faham contoh soalan bagi kita PDF. Okay, soalan bagi kat kita PDF maksudnya dia bagi kita fx lah, fx is equals to apa-apa, fx f kecil Okay, so kalau soalan suruh show ataupun soalan suruh cari constant, apa yang kita buat, inilah yang kita buat. Okay, kita akan buat integration from negative infinity to infinity fx dx is equals to 1. Sekejap, kenapa dia lambat ya? Okay, so next, contoh kalau soalan suruh cari median. Okay, the next thing kalau soalan suruh cari median, apa yang kita buat, kita akan integrate kan, okay, integratekan from negative infinity to m fx dx. So median dia akan equals to 0.5 lah. Okay, so bila soalan bagi fx, semua benda apa yang kamu buat ialah kamu akan integratekan, kamu mesti akan buat integration. So bila soalan cari median, kita akan guna formula ni lah, kita akan integratekan from negative infinity to m fx dx. Okay, so contoh kalau soalan suruh cari expectation ataupun soalan suruh cari mean, expectation sama juga, kita akan integratekan, which is kita akan integratekan from negative infinity to infinity x fx dx. Okay, x fx dx, itu ialah untuk cari expectation kita. So tengok daripada sini, daripada cari median, cari expectation, semua melibatkan integration kalau soalan bagi kamu PDF. So next thing, kalau soalan suruh cari variance, macam biasalah kita just guna formula lah, variance CDF PDF, basically formula yang sama, which is kita ada EX square minus EX kita square kan. Okay, alright. So contoh lagi kalau soalan suruh cari mode, so apa yang kita buat, kita dah ada PDF kat sini, soalan memang bagi PDF dekat kita. So apa yang kita buat, basically kita just draw graph kita je. Okay, kita akan tengok daripada graph, draw graph PDF kita. Okay, so which is the highest probability, itulah mode kamu. Okay, so X sama dengan apa? Itu probability kita. So the next thing is how to find probability given PDF. Contoh, kalau soalan bagi probability of X is between A dengan B. Okay, X is between A dengan B. So macam mana nak jawab soalan ni? Just integratekan from A to B fx dx kita.
Okay, integratekan from A to B fx dx kita. Dekat sini bila kita cerita pasal continuous, kita terus ignore sign, ignore equal sign kita. Ignore equal sign. So tak kisahlah dekat sini ada equal ke, masih lagi integratekan. Ataupun dua-dua ada equal, masih integratekan from A to B fx dx. Okay, saya nak bagi contoh lah satu soalan dekat sini. Contoh kita ada beginilah. Contoh saya ada equation function PDF. Saya ada x square, kita ada 2x, kita ada 0. This one is from 1 to 3. This one is from 3 to 5. This one is otherwise. Okay. Kamu boleh ignore equal sign tu, terus ignore je, tak payah kisah pun. Kecuali untuk discrete. Discrete equal sangat-sangat penting. Okay, kita kena concern kita is the equal sign. So continuous, kita boleh abaikan equal sign tu. Okay, so contoh kat sini bila ada piecewise function, apa yang kita buat is obviously kita mesti kena lukis dulu kita punya interval. Okay, perlu tak perlu itu second thing. Lukis dulu, kita mesti tulis dulu kita punya interval. Kita ada 1, 3, 5 dekat sini. So sini kita ada x square, kat sini kita ada 2x. Just tulis je interval kita so that kita nampak apa yang kita tengah cari. Contoh, the question asks for probability of 1.5 x 3.5. Okay. Ingat sekarang soalan tengah bagi PDF dekat kita. So apa yang kita buat, kita tahu kalau kita nak cari probability of x between 1.5 to 3.5, kita boleh integratekan from 1.5 to 3.5, betul tak? Kat sini A, kat sini B, sini sini A, sini B. Tapi kat sini bear in mind 1.5 dengan 3.5, sini 1.5 kita. Okay, di sini 1.5, di sini 3.5. So apa yang kita nampak ada kat sini 1.5 function lain, 3.5 function lain. So apa yang kita buat, kita kena integratekan satu-satulah. Okay, kena integratekan satu-satu, which is kita akan dapat integrate from 1.5 to 3. Okay, which is function x square dekat situ. 1.5 to 3 function x square dx plus sambung balik 3 to 3.5 which is function 2x dekat situ. Function 2x bukan function 2x, silap. 3 to 3.5 function 2x dx. Okay, so boleh diselesaikanlah. So that is how you find the probability given an interval yang dekat tengah-tengah ni. Okay, ataupun kamu boleh straight away tengok dekat kita punya ni lah, tapi lagi nampak bila kita lukis interval kita macam ni. Okay, contohnya kalau soalan minta P1x3 contoh, tak kisah equal ke tak equal. So kita tahu 1 ke 3 masih lagi dekat equation yang ini, maksudnya function yang sama. So straight away boleh integrate from 1 to 3 x square dx dekat sini. Okay, so apa-apa pun bila melibatkan PDF, bila soalan bagi PDF, kita mesti kena integratekan. Mesti ada integration dalam jalan kerja kamu kat situ. Okay? Boleh faham setakat ni untuk PDF? Faham, Miss. Okay. Boleh. Right. Boleh, Miss. Okay, so next kita tengok CDF pula. So CDF basically benda yang samalah. So CDF soalan akan bagi fx dekat kamu. So contoh, kita ada fx, definition kita fx is equals to px less than equals to x is equals to integrate from negative infinity to x fx dx. Itu definition kita lah. Contoh kalau soalan suruh cari constant. Okay, kalau soalan suruh kita cari constant, contohlah kita ada graph function PDF kita fx is equals to 0ab1 x less than 0, 0, 1, 1, 2, x greater than 2. Contoh, find the constant A and B. Bear in mind sekarang kita tengah cakap pasal CDF, given function CDF kat sini, F besar. Okay, find constant A dengan B. Kalau tadi PDF, contohlah ada A dengan B kat sini, dia suruh cari constant A dengan B, apa kita buat? Kita akan integratekan. Okay. Tapi sekarang CDF, kamu tak boleh integratekan sebab ini dah diintegratekan. So apa yang kita buat dekat sini, bila dia suruh cari constant, saya kecilkan sikit.
Bila soalan suruh cari constant, find constant, apa yang kita buat ialah kita akan samakan. Kita akan cari F0 is equals to F0, F1 is equals to 1. Ignore equal sign. Tak kisahlah ada equal tak ada equal, kita just substitutekan. Contoh dekat sini, F0 kita yang ini, kita akan ambil F0 yang ni, which is 0 lah. Okay, contoh F0 yang ini pula kita akan ambil nilai yang dekat sini, which is function A dekat situ. Okay, so A equals to 0, straight away macam tu. Okay, sama juga contoh kalau kat sini F1 kita, F1 kita akan gunakan F1 yang di sini, so B lah. So F1 yang ini pula kita akan ambil F1 yang di interval X greater than, salah. F1 kita guna F2 lah yang ni. Yang ni kita guna F2. Okay, F2 is equals to F2. Sekejap saya betulkan. So contoh F2 yang di sini kita boleh guna yang interval X greater than 2, which is 1, and then F2 yang di sini kita boleh guna interval yang di sini, which is B dekat situ. So kita akan samakan lah F1, F2 kita, depends lah apa, dekat mana constant yang kamu nak cari tu. Okay, nanti kita akan tengok lah lagi dekat soalan macam mana nak buat. So macam mana nak cari constant given graph CDF, basically kita samakan kita punya constant kita samakan function kita. Okay, so next thing, macam mana nak cari median. Kalau dekat PDF tadi mesti integrate kan, ingat CDF benda ni dah diintegrate kan. So apa yang kita guna ialah formula FM equals to 0.5. Okay, FM equals to 0.5 dekat situ. So macam mana nak cari expectation kita? Given graph CDF, macam mana nak cari mean? Tak boleh, mesti kena ada graph PDF juga. So kena cari graph PDF dulu lah, maksudnya mesti cari function PDF kita. Okay, mesti cari function PDF. So kalau dia bagi CDF, dia suruh cari expectation, tak boleh, mesti kena ada PDF supaya kita boleh integratekan dia. Okay, biasanya soalan akan suruh cari PDF dulu lah. So samalah bila kita ada variance, mesti kena ada PDF dulu. Okay, so next thing ialah mode. Contoh kalau dia suruh cari mode, again sama juga, kita perlukan graph PDF, draw PDF graph. Okay, so basically semua balik kepada PDF kita. Okay, so next, bila dia suruh cari probability, contoh saya nak cari probability of X between A dengan B. So kalau untuk PDF tadi kita kena integrate kan, tapi bila kita ada CDF, benda dah diintegrate kan. So terus kita punya formula kita FB minus FA dekat sini. Okay, straight away kalau kamu ada graph function CDF, dia suruh cari probability, straight away FB minus FA. Tapi contoh kalau macam itulah contohnya, tak ada apa-apa contoh. Okay, so CDF simple je, very simple CDF, tak ada extra pun dekat situ. Okay, so extra benda yang saya nak sebut untuk CDF dan PDF untuk chapter 5 lah, chapter 9 ni extra. Contoh kalau dia suruh cari probability of modulus X minus A less than 1, contohnya kita akan pecahkan dia lah, P negative 1, X minus A 1 kat situ. And then boleh teruskan, tengoklah dia bagi PDF, CDF, sama ada kita nak guna yang ni ataupun kita nak guna yang distinct. And then extra lagi kalau soalan bagi PX greater than A, dalam soalan chapter 9 tak ada langsung greater, dia mesti kena less. Okay, tapi untuk continuous kita tak kisah pasal equal dia, apa-apa pun kalau nampak greater, letak 1 minus PX less than equals to A dekat situ. Okay, contoh lagi kalau soalan minta variance ataupun soalan expectation lah, dia bagi kamu Y equals to 3X plus 1 contoh. Okay, dia suruh find variance Y ataupun EY lah, find variance Y. So apa yang kita buat, basically kita letak variance di kedua-dua side kita. Variance Y is equals to
variance 3x plus 1. So yang di sebelah kanan ni apa yang kita buat? Kita guna properties kita. Okay. So itu extra lah untuk kamu punya chapter 9. So kalau nampak soalan ni dia bagi macam ni, so kita akan buat yang kita buat ni lah. So that is all about chapter 9 continuous random variables. Macam mana nak cari probability, macam mana nak cari mode. Mostly soalan akan tanya benda yang sama je lah, dia tak adalah tanya benda yang extra. Kecuali dia akan bagi situation, dia akan bagi situation, kamu kena nampak kan, kamu kena lukis kamu punya function. Okay, so kalau dia bagi function kat kamu, tak ada apa yang susah pun, basically benda yang sama je. Okay, boleh ke? Itu summary kita. Okay, semua orang? Boleh, Miss. Okay, so next kita masuk kepada soalan 2014-2015, saya dah suruh buat semalam. So macam biasa, the first thing is to determine apa continuous ataupun discrete, CDF ataupun PDF. So ini continuous random variable. Okay, mesti akan ada something yang melibatkan integration ataupun differentiation dalam jawapan kita. And dia bagi CDF kat kita. So this whole thing lah. Kalau apa yang kita nak cari semua beranda dekat sebelah sini. Kalau kita tengok soalan yang pertama, dia kata calculate probability of x minus 1 less than 1. Extra di sini. Okay. So kita pecahkan soalan A kita. Kita ada P1 negative 1, x minus 1 greater than 1. So kita susun, kita ada P negative 1 plus 1 kita ada 0, x 1 plus 1 kita ada 2. Okay, tak kisah pasal equal sign, ada equal tak equal sama je. So given graph CDF, find probability. Given graph CDF, find probability. This one terus straight away FB minus FA dekat situ. So dekat sini terus F2 minus F0. Okay, so tak perlu buat integration lah dekat situ. Sebab kita dah ada graph CDF. Graph CDF ialah graph yang dah diintegratekan. So dekat sini, kalau soalan macam ni senang je sebab dia satu je function. So basically semua nombor ni akan masuk dekat function kita ni yang inilah. So just straight away 1 over 32 times 2 times 2 plus 4 minus obviously 0 darab dekat sini akan jadi 0 lah. Minus 0. Berapa jawapan kamu dekat situ? 3 over 8. 3 over 8. Okay. 3 over 8. Okay. So that is all untuk cari probability untuk cumulative. So next is to find median. Okay, median. Jangan salah formula, ingat kita ada graph, kita ada function CDF. So kita ada function CDF, how to find median, straight away FM equals to 0.5. Okay, jangan guna yang ini. Yang ini belum integrate lagi bila dia ada graph PDF. So kita dah ada graph CDF, straight away FM equals to 0.5. So kita ada FM equals to 0.5. Okay, macam saya cakap tadi, kita ada satu function saja, masuk je lah dekat sini. Nanti kita akan tengok soalan yang ada bagi banyak function lah. So basically kita just ganti X dengan M. So we will have 1 over 32 M plus 4 equals to 0.5. Okay, so M square plus 4M 0.5 times 32 kita ada 16. Betul ke? Equals to 16 minus 16 equals to 0. Okay, so factorize kan. Ini semua basic factorize. Ini semua mesti kena ada lah. Tak boleh factorize kan? So tak boleh factorize, dapat berapa jawapan dia? 2.47. 2.47, satu lagi? Sama negative 6.47. Negative 6.47. Jangan lupa bila tak boleh factorize mesti kena ada formula kat sini. Negative B plus minus B square minus 4 times A times 1 times negative 16 over 2A. 2, 1. Okay, square root. Sekadar ada je, kamu tak payah kira balik pun dalam ni, kamu tekan je lah calculator kamu. Okay, yang ni sekadar ada je sebab dia ada bagi markah dekat sini. Dekat setiap factorization, dekat setiap formula of quadratic kita mesti ada markah. Okay, so obviously median kita tak boleh jadi 2. Apa jawapan median kamu? 2.47. 2.47. Sebab dia punya range is between 0 to 4.
So jawapan akhir kita M is equals to 2.47 lah. Okay, because median kita is between 0 to 4. M is between 0 to 4. Okay, mesti kena conclude kan sebab final answer ada dekat sini. Okay, dia bagi markah final answer di situ. Alright, so last question, determine the probability density of X. So basically just differentiatekan lah. So soalan C, differentiatekan bermula daripada interval kita yang awal sekali. Okay, mesti kena ada walaupun dia dapat 0 mesti kena ada. So kita ada for X less than 0, differentiate 0 akan dapat 0. Okay, walaupun ini macam nampak tak ada function mesti kena ada. Ini markah, okay, ini wajib kena ada. So apa? So the next thing is for interval between 0 to 4. Ini saya boleh laju lah. X to 4. So differentiate d over dx. Function kita is 1 over 32. So kita masukkan x, kita ada x square plus 4x. X square plus 4x dekat situ. So 1 over 32 constant. Differentiate x square kita dapat 2x. Differentiate 4x kita dapat 4. Which is kita dapat 1 over 16 x plus 2. Okay. So last one pun sama juga walaupun nampak macam tak ada function sebab dia dapat 0 tapi still 4x greater than 4 d over dx 1 still kena ada. Okay, kita akan dapat kosong dekat situ. Jangan lupa tulis jawapan kita. Fx is equals to, di sini ada 0, di sini ada 0, kita boleh sekalikan 0 tu and then kita ada 1 over 16 x plus 2. 1 over 16 x plus 2 untuk interval x between 0 and 4. 0 untuk otherwise. Okay, so itu simple lah. Okay, find expectation E3x square minus 1 saya tak nak buat. Basically itu just kita punya property sahaja. Tapi saya nak tekankan macam mana nak cari E3x square tu. Contoh kita ada E3x square minus 1. Properties dia ialah 3EX square minus 1. Okay, so macam mana nak cari EX square, basically mesti kena integratekan. Expectation mesti kena integratekan. So integrate from 0 to 4. Function kita x square, kena darab dengan x square, function kita is 1 over 16 x plus 2 dx. Okay, ingat saya cakap sebelum ni dalam summary saya cakap expectation mesti daripada graph PDF. So graph yang kita cari tadi, function yang kita cari tadi. So kalau dekat sini salah, dekat sini pun akan salah jugalah. Sebab tu soalan tu ada cakap hence. Okay, sebab tu soalan cakap hence sebab dia kena guna balik graph PDF kita. Tak boleh guna yang ini. Okay, tak boleh guna CDF untuk cari expectation kita. Okay, so ni boleh cari sendirilah apa jawapan dia. Integrate sendiri, cari jawapan dia. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, Boleh Miss. simple je tu. So next, kita pergi satu-satu lah. Kita bincang soalan yang simple-simple. So dekat sini dia bagi random variable. Dia tak bagilah, dia tak bagi continuous ke satu lagi, discrete dekat sini. Dia just cakap probability density function. Bila dia sebut density function, kita tahu itu ialah continuous. Okay, dia bagi PDF dekat kita. Find the cumulative distribution of X. Okay, saya nak explainkan satu lagi sekali lagi kat sini. Alhamdulillah, sorry. Lepas tu tak nak explain dah Ini last lah. So apa-apa pun kita mesti kena buat number line. Walaupun ada satu je function kita. 0 to 2. So kita ada 3 over 8 x square dekat sini. Okay. Mesti start dengan negative infinity to 0. Okay, mesti start dengan negative infinity to 0. Kamu tak boleh integratekan from 0 to 2 saja. Wajib kena mula dengan 4x less than 0. Okay, mesti kena mula dengan 4x less than 0. So nak cari CDF, F besar, integrate from negative infinity to 0 lah. Tapi ingat last kali mesti x. Okay, last kali mesti x. So dekat sini function 0, sini function 0. 0 dx. Which is kita dapat 0. Ini ialah satu markah. Kalau tak ada markah lah. Okay, so please ingat bila kita tukar daripada PDF ke CDF, dia mesti kena start daripada negative infinity to apa-apa interval yang kat sini lah. So next baru kita boleh proceed for
x is between 0 to 2. Kalau tak tahu equal ke tak equal ke, ikut je balik yang dekat sini. Okay, equal. So fx is equals to, sama juga start daripada negative infinity. Negative infinity to 0 function 0 dx plus negative infinity to 0 function 0 and then plus 0 to 2 function 3 over 8x square. Integrate 0 to 2, tapi ingat last kali dia mesti jadi x. So kita padam tu, kita letak x. Okay. Sebab kita nak cari function, so dapat, sebab tu last kali dia kena x. So 3 over 8 x square dx. Okay. So kat sini ramai yang confused. So the first one ni ialah f0 kita. Okay, equals to f0. So bila kita cakap pasal f0 ni, kita akan refer to the previous function. So previous function ni obviously 0 lah dekat sini. Kalau kita substitute 0, dia akan dapat 0 lah. So kita ada f0 plus 3 over 8 x cube over 3 from 0 to x. Okay. So f0 kita akan dapat 0 plus 3 over 24. Okay, 1 over 8 lah dekat situ, cancel 3 kan. 1 over 8 x cube, substitutekan x cube, substitutekan 0. So which is kita akan dapat x cube sajalah. Kita ada x cube minus 0. So final answer kita is 1 over 8 x cube dekat situ. Okay, jangan lupa yang di belakang, limit di belakang ni pun kena substitutekan. Ramai yang lupa substitutekan sebab biasanya kita buat soalan dia 0. Tapi tak semua soalan ialah 0. So jangan lupa substitutekan dekat sini. So the next, the last one kita ada for x greater than 2. So kita ada fx is equals to from negative infinity to 0, 0 dx plus 0 to 2 function 3 over 8 x square dx plus 2 to infinity, supposedly infinity, tapi ingat last kali mesti kena x, function 0 dx. So the first two ni ialah f2 kita. Okay, kita akan refer dekat interval kita. Dia start dengan 0 dengan 2. Okay, so kalau ada lebih lagi dia akan ikut lah. So the next, the first two integral kita ni ialah f2 kita. So f2 tu ni apa? From the previous function kita just substitutekan 2 dekat situ. So ini obviously 0 lah yang belakang. So previous function kita is 1 over 8 x cube. So substitutekan 2 dekat situ. 1 over 8, 2 cube. Kita akan dapat 1. Okay. Wajib dapat 1. Kamu terus mesti kena buat yang ni. Ini mesti kena buat. Jangan terus ini terus sama dengan 1. Kamu kena check balik. So kalau tak dapat 1 maksudnya ada salah lah dekat previous function kita ni. So make sure check balik betul-betul. And then last one, just buatlah kita punya function kita. Kita ada fx is equals to integrate, kita ada 0, kita ada 3, bukan, kita ada 1 over 8 x cube, 1 over 8 x cube, and then kita ada 1. 0 for x less than 0, this one is for x between 0 and 2, and this one is for x greater than 2. Okay. So itu cumulative distribution kamu. Ingat jangan tinggal satu pun step. Yang ni kena ada, ini wajib ada, ini wajib ada. Okay, kalau tak ada, hilanglah markah di situ. Okay. So kalau kamu tengok next question, dia kata px less than equals to 1. So sekarang kita ada PDF, kita ada CDF. Okay. Kalau kamu nak guna PDF, guna graph yang function yang dia bagi ni, boleh, tak ada masalah. Tapi kamu kena integratekan lagi. Boleh je kita guna function yang kita dah dapat dekat sini. Contoh, kita nak cari soalan B, px less than equals to 1. Kita ada CDF. So px less than equals to 1 straight away maksudnya f1 lah dekat sini. Okay. So just substitutekan 1 over 8 times 1 cube, kita dapat 1. Okay. Tapi apa masalahnya bila kamu guna graf CDF yang kamu cari ni, kalau dia salah dekat sini, kat sini akan salah juga. Okay. Itu kekurangan dia lah. Tapi kalau nak guna daripada soalan pun tak ada masalah. Tapi kena integratekan lah balik. Okay. Mana-mana pun boleh, mana-mana pun boleh. Kecuali bila soalan cakap hence dekat sini. Okay. Kalau soalan cakap hence, wajib guna CDF kita. Boleh faham? Boleh, Miss. Boleh, Miss. So simple. Saya just nak cakap dekat mana markahnya, dekat mana yang selalu kamu tinggal dalam kerja kamu.
Okay, so ini boleh buat sendiri soalan continuous random variable given CDF, continuous given CDF. So ini straight away F1.5. Yang ni kita differentiatekan je lah. Okay, macam kita buat dekat soalan 1 tadi. Okay, so next. Okay, so kita ada continuous random variable. Continuous, dia bagi kat kita PDF. Okay, dia bagi P kecil kat kita. Dalam kita punya jalan kerja wajib kena ada integration. Okay, so where A and B are constant, the first one define the value of A and B. Kita balik semula kat summary kita tadi. Given graph PDF, how to find constant is negative infinity to infinity fx dx equals to 1. Integrate fx is equals to 1. Tapi, mana soalan tu? Okay, ini. Dalam soalan ni, kita ada dua function kita. Okay, kita nak cari A dengan B. Kalau kita ada satu constant, yes, kamu boleh gunakan integrate from negative infinity to infinity fx dx is equals to 1. Tapi sekarang kita ada dua constant kita. Sebab tu soalan tu bagi probability of 2 to 3 is equals to 1 over 4. So kita kena gunalah dekat situ. Contoh, first kali kita selesaikan dulu ini. Ini. Kita nak cari probability of x between 2 to 3 is equals to 1 over 4. Itu kita tahu. Okay. So kita graph, kita ada function PDF. Bila nak cari probability, mesti kena integratekan lah. So integrate from 2 to 3. Okay. Tak perlu fikirkan function dia yang mana satu sebab obviously 2 to 3 dekat function satu ni je lah. Ataupun kita buat number line kita, kita ada 0, 2, 3. So ini ialah bx plus 3 over 2. This one is 1 over 8 x plus 8. So obviously 2 to 3 function dia yang sama. So kita boleh terus straight away integrate from 2 to 3 function kita is bx plus 3 over 2 dx. Okay, equals to 1 over 4. Kita dah dapat dah jawapan kita sebenarnya. Cuma kita nak cari b dekat sini. So integrate kan bx. Integrate bx dapat apa? Bx square over 2. Okay, bx square over 2 plus 3 over 2 x. From 2 to 3 equals to 1 over 4. Okay, so substitutekan 3 dengan 2. Kita ada b 3 square, kita ada 9 over 2 plus 3 over 2 times 3 minus 2 square, kita ada 4 4b over 2 plus 3 over 2 times 2 equals to 1 over 4. Okay, kira kan 9 over 2b minus 4 over 2b. Kita dapat 5 over 2b. Yang ni tolong kira. This one dengan this one dapat berapa? Tolak this one. Negative 5 over 4 kan, Miss? Negative 5 over 4. Okay. This one 9 over 2. 4 over 2 kita dapat 3 over 2. So B kita is equals to berapa B kamu? Negative 1 over 2. Negative 1 over 2. Okay. So straight away kita dapat B is equals to negative 1 over 2. Okay. So kita dah adalah function kita kat sini. Negative 1 over 2 x plus 3 over 2. So how to find constant A? So sekarang kita akan gunakan yang tadi kita kata integrate from negative infinity to infinity. Fx dx is equals to 1. So sekarang kita ada integrate from negative infinity ataupun integrate from 0 to 2. Function kita 1 over 8x plus a dx plus integrate from 2 to 3. Function kita sekarang kita dah ada function dia which is negative 1 over 2x plus 3 over 2 dx is equals to 1. Okay, so ini ialah daripada definition fx dx is equals to 1. Okay, yang ini kita boleh integratekan lah. Kita boleh integratekan which is kita dapat berapa tu?
integrate 1 over 8 kita akan dapat x square over 16 plus ax 0 to 2. Obviously integrate yang ini akan dapat 1 over 4 lah. Okay, apa yang kita dah buat ni? Integrate this thing here. Integrate 2 to 3 kita akan dapat 1 over 4 lah. So tak perlu integratekan banyak-banyak kali pun. Is equals to 1. Okay. So ini selesaikan kita akan dapat 4 over 16 plus 2a minus 0. Plus 1 over 4 is equals to 1. So kira A kamu dapat berapa dekat sini? One over 4 kah, Miss? 1 over 4. 1 over 4. Okay, so dapat 1 over 4, A equals to 1 over 4, dapat B equals to negative 1 over 2. Okay. So macam mana sekali nak cari constant, basically kita masih lagi pakai integrate from fx dx and integrate from negative infinity to infinity is equals to 1. Tapi kalau disuruh cari constant, mungkin kadang-kadang lebih daripada satu constant lah. Disuruh cari C juga, dia akan bagi something lah untuk tolong kamu. Okay? Alright, itu soalan A. Soalan B, the value of P if Px less than P is equals to 5 over 16. Okay, soalan ni lain sikit. Dia suruh cari P. Selalu dia suruh cari probability yang belakang ni. Okay. So dekat mana kita nak letak 5 over 16 kita ni? So tadi kita kira the first probability kita untuk yang the first one ni, integrate from 0 to 2 ni, kita dapat this thing. Okay, 4 over 16 plus 2 times 1 over 4. Berapa tu kamu dapat? Yang ni dapat berapa? Cuba kira kan? Three over 4. Oh yelah betul, 3 over 4 lah obviously. So sini 1 over 4 kan? Sini 3 over 4. Okay, so kalau kita tengok cumulative dia, the first one 3 over 4. The second probability kita ialah 1 over 4. So total probability kita 1 lah. So bila dia suruh cari x less than P equals to 5 over 16. Okay, cuba tekan calculator kita. 5 over 16 is equals to 0.3125. 5 over 16 is 0.3125. Okay, 0.3125. Dia belum sampai lagi ke median kita. Okay, 3 over 4 kita is equals to 0.75. Okay, di sini ialah 0.75. Mana saya nak tulis ni? Ini ialah 0.75. So cumulatively, kamu punya probability x less than P ni berada di function 1 over 8x plus A. Okay, sebab dia 0.3125, kita kira cumulative kita dekat function yang pertama je dah 0.75. Okay, tak kisah PDF ke CDF ni, sekarang kita tengah cerita pasal cumulative kita. So apa yang kita buat, macam mana nak kira probability of x less than P ni, kita akan guna function yang pertama sahaja. Okay, sebab dia punya probability 5 over 16 berada di sini baru. So soalan B, kita nak cari Px less than P is equals to 5 over 16. So basically apa yang kita kena buat, kita kena integrate kan. Ingat kamu ada function PDF PDF wajib kena integrate kan. So apa yang kita kena buat, kita integrate from 0 to P. Okay, from 0 to P. Macam tadi kita punya number line. Kita ada 0 to 3. Okay, so P kamu tu lebih kurang berada di sinilah. Okay, sebab dia tak sampai pun 0.75. So kita integrate from 0 to P function yang pertama tadi, which is 1 over 8x plus A. A kita is 1 over 4. Nampak pen saya warna merah. Equals to 5 over 16. Okay. So dekat sini kita integratekan macam biasalah. Integratekan and then kita substitutekan P kita dapatlah P kita. Contoh dekat sini kita integratekan x square over 16 plus 1 over 4x. 1 over 4x from 0 to P is equals to 5 over 16. Okay, substitutekan P dekat dalam x kita ada P square over 16 plus 1 over 4P minus 0 obviously 5 over 16. Okay,
Simplifykan. Ingat bila ada quadratic je mesti simplifykan. Okay, so kat sini kita ada 16, kita ada 4, kita ada 16. Darablah semua dengan 16. So we will have p square plus 4p minus 5 is equals to 0. Okay, factorize kan. 5, 1 minus plus. P is equals to 1, p is equals to negative 5. Jawapan kamu 1 ke negative 5? 1. 1. Okay. Sebab kita punya limit kita is between, interval kita is between 0 to 2. Okay. Function yang kita guna 1 over 8 x minus x plus a itu limit dia is from 0 to 2. So, kita buat conclusion lah. Macam tadi macam kita cari median. Since p is between 0 to 2, p kita is equals to 1. Okay. So ini lain sikit lah soalan dia tapi masih lagi berkonsepkan yang sama. Okay. Sama juga kalau disuruh cari median, kamu ada dua function ataupun 3 function lebih daripada satu function tadi. Macam tadi kita ada satu function, kita guna function tu je kan. So sekarang kita ada lebih daripada satu function. Macam mana nak cari? Contoh kalau kamu nak cari median, macam mana nak cari median tu berada di function yang mana? Kita buat benda sama. Kita akan tengok cumulative kita. Okay, kita tengok cumulative kita tengok median kita berada dekat mana. Okay. Alright, soalan C, sketch the graph of f, x. Saya tambah sikit soalan ni. Hence, find mode. Okay. Ataupun bila soalan suruh cari mode, mesti kena lukis graph PDF kita. Okay, so kita lukis graph PDF kita. Sinilah saya lukis dekat sikit. Graph PDF kita, fx. Kita ada 0, kita ada 2, kita ada 3. Okay. Substitute 0 dekat dalam ni dapat berapa? Obviously dapat 1 over 8 times 0, 0 lah. Plus A kita is, apa A kita? 1 over 4. Okay, so kita dapat 1 over 4. So di sini 1 over 4, ada 1 over 4. Substitutekan 2 dekat dalam ni dapat berapa? So sini 0. 1 over 2. 1 over 2. Okay. 1 over 2. Okay, so ada 1 over 2. Okay, substitutekan 2, kita dapat 1 over 2. So dekat sini open. Okay, open. So open lah dekat sini. And then the next one, substitutekan 2 dekat dalam ni dapat. Tak kisah yang ada equal ke tak ada equal ke. Kita tetap substitutekan juga. Substitute tu dapat. Miss B berapa tadi tu? B kita 1 over 2. negatif 1 over 2. 1 over 2, betul. 1 over 2. So kat sini ada equal, so kat sini akan hitam lah. Okay, so 1 over 2 juga. So substitutekan 3 dekat dalam ni dapat. B kamu negatif 1 over 2, 0. Okay, so 0, open dekat sini 0. Okay, so the first graph tadi from 0 to 2, function kita ialah linear. Okay, positive linear. So from 0 to 2, function kita ialah linear. So kita lukis graph linear lah kat sini. Daripada sini ke sini, straight graph. Daripada 2 to 3, graph linear juga, positive linear juga. Bukan negative linear sebab B kamu negative 1 over 2 kan? Negative 1 over 2x plus 3 over 2. Okay, negative linear. So daripada 2 to 3, graph kita akan turun bawah lah. Okay. So itu graph PDF kamu. Macam mana nak lukis? Basically chapter 5 last semester. Macam mana nak lukis piecewise function? Macam itulah dia. So bila dia suruh cari mode, apa mode kamu kat sini? Apa mode kita? 2. 2. Yes. X equals to 2. Okay. So macam mana nak cari mode? Ini je cara je. Mesti lukis graph PDF kita. Okay? Alright. So itu semua tentang PDF lah. Macam mana nak cari mode, macam mana nak lukis graph, macam mana nak cari probability yang ada constant dekat dalam ni. Cara yang lebih kurang sama tapi kena tahulah macam dekat mana function yang kita nak pilih. Macam ni melibatkan dua function. Okay, so next question.
CDF yang ada dua function. Okay, CDF yang ada dua function. So tadi kita cari constant menggunakan graf PDF. Kita guna negative infinity to infinity fx dx is equals to 1. So sekarang summary kita tadi, kita ada graf CDF, kita nak cari constant. Okay, graf CDF kita nak cari constant. CDF continuous random variable, dia bagi graf CDF, kita nak cari constant A dengan B. So apa yang kita buat, basically kita samakan, macam saya cakap tadi, kita samakan kita punya function kita, sama function kita. So kita choose, contoh dekat sini, kita ada negatif 2 yang ini dengan negatif 2 yang ini. So function this one, kita boleh samakan dengan 0. Okay. Sama juga kita boleh guna 3 juga, 3 dengan 3 yang ini. So function yang ini, samakan dengan function yang ini. Okay. So depends lah dekat mana constant kamu tu. Kalau dua-dua constant berada di sini, pilihlah mana satu supaya kita dapat semua. Contoh dekat sini, for x less than negative 2, kita tahu f negative 2 kita sama dengan kosong. Okay. For x is between negative 2x 1, f negative 2 kita, okay, satu tunjukkan negative 2 dekat dalam x kita akan dapat negative 2a minus negative 2 cube over 3 plus 4 over 3. Negative 2 cube. Berapa tu kira yang belakang dapat berapa? Negative 2a. Eight over 3 minus 8 over 3 plus positive 8 over 3 plus 4 over 3. Berapa tu? Negative 4 over 3. Negative 4 over 3. Negative 4 over 3. Negative 4 over 3. Betul ke? Plus Bukan minus 4 kan? Plus 4. Kat sini negatif kan? negative. Jumpa Sini negative negatif ya. kan? Negatif 8 over 3. Negatif, positif lah. So plus 4 dekat sini. Plus 4. Okay. So ini sama dengan yang ini. So kita automatically ada negative 2a plus 4 is equals to 0. So a kita sama dengan 2 terus. Okay. So next one kita samakan yang biru ni pula. Okay, so kita ada f3 equals to 3 square minus 5 times 3 plus b. So itu untuk interval yang this one. So untuk interval x greater than 3, kita ada f3 is equals to 1. f3 is equals to 1. So samakan dua benda ni, 9 tolak 15 kita ada negative 6. Negative 6 plus b is equals to 1, b is equals to 7. So kita dapat b, kita dapat a kat sini. Okay, jelas ke dekat situ macam mana nak cari a dengan b given CDF? Boleh ke? Jelas Miss. ni. Jelas, Miss. Alright. Miss yang negative 2a plus 4 over 3 kah atau 4 saja? 4 saja sini. Kamu ada negatif 2a minus sini negatif 2 cube negatif kan? Negatif 8 over 3 plus 4 over 3. So kamu akan dapat 8/3 tambah 4/3 tu. Betul tak? Kita dapat 4. Betul ke? Betul kan? Okay. So apa lagi? Okay. So inilah soalan seterusnya. Kita ada x is between 2x plus 1 is between 1 dengan 4. So soalan B. Kita ada 1, 2x plus 1, 4. Macam biasa simplifykan dulu. So kita ada P 1 minus 1, 0. 2x, 4 minus 1 kita ada 3. And then kita bagi dengan 2, kita ada 0, x, 3 over 2. Okay. Ingat kamu ada graf CDF, tak perlu integrate dah. Okay, straight away FB minus FA. Tapi be careful dekat sini, tengok function tu betul-betul. Okay, straight away kita ada F3 over 2 minus F0. Okay, so F3 over 2 tu berada dekat function yang mana satu? Function 1, 2, 3 ke 4? 3 over 2. Tiga.
3. Okay, function yang ketiga. Obviously lah, 3/2 is 1.5 kan? Kat sini kita ada negatif 2, 1, 3. So 3/2 tu is 1.5. So dekat sini lah, sini 1.5 kita. So function yang this one. So substitutekan 3/2 dalam x square minus 5x plus b kamu tu. So kita akan ada 3/2 square minus 5 times 3/2 plus b. B kita is 7. Okay. So minus dengan 0. 0 berada di interval yang inilah. Okay. So substitutekan 0 dekat dalam ni. Sini 0 plus 4/3. Okay. 0 minus 0 plus 4/3. So, sekali ini function kuning, ini function biru. So, kiralah dapat berapa dekat sini? Berapa jawapannya? Berapa dapat ke? 5/12. 5/12. 5/12. Okay, 5/12. Okay, so itu je. PDF graph boleh cari sendiri, basically differentiate je di setiap interval. Okay, untuk x less than 2, differentiate 0, differentiate ni, differentiate ni, differentiate ni. Okay, so apa lagi Okay, itu je lah. So next, dah nak habis masa dah. Macam ada 4 soalan lagi sebenarnya. Okay, tak apa. So, saya nak kamu buat soalan ni. Cuba dulu, nanti kita akan bincang dalam tutorial PSPM 16, 17. Find the cumulative fx is equals to 0. Okay, saya akan cuba soalan ni nanti dalam tutorial kita akan discuss. Soalan ni lain sikit sebab dia suruh cari constant. Dia bagi PDF, dia suruh cari constant tapi bukan constant dalam function. Constant dalam interval kita. Okay, lain sikit tapi masih lagi jalan kerja yang sama. So, saya nak kamu cuba soalan ni, kita akan discuss dalam tutorial kita lah yang seterusnya. Ada apa-apa soalan? Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Satu lagi saya nak cakap. Siapa yang belum lagi tengok video-video lecture chapter 9 tolong habiskan ini chapter 5 PDF to CDF, make sure tengok tutorial vector pun saya dah upload. Tolong tengok, tolong buat, tolong habiskan. Yesterday punya lecture pun saya dah upload. Okay, so please tengok balik. Siapa yang tak dapat, yang hari ni pun saya akan upload. Siapa macam tak faham, confused, rasa laju yang saya ajar, memang laju pun saya ajar. Tolong tengok balik Okay. So itu je untuk hari ini. Kita akan sambung di hari yang kemudian lah. Okay. Itu saja. Thank you kelas. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sama. Thank you, Miss.